Sige po. Sige sila kontak. Subscribe po sa YouTube sa Okay. like nyo po. Share nyo na rin po. Sige po. Sige po. Ingat po tayo. Ingat po. Ito po. Subscribe at share nyo na rin po. Meron. Ano tayo? Subscribe po sa YouTube. Like nyo. Subscribe po sa YouTube. Like nyo. Ayun na lang. Subscribe po sa YouTube. Subscribe na rin po sa Facebook. Sir, dito sir. Para umandar. Balik-balik na lang po.